निश्चित भाव में पाखापाखि समय 6टा अतिक्रम कलानी एवं संध्या पाखापाखि समय जो आपंकर सीधा सड़क कह मो कैमेरा पर्सन देखिए जो व्यासनगर जो पौरपालिका अधीन थी जो डीओ भी जो ड्राइवर मान अच्छा से ड्राइवर मान जो दाबी रही छटई प्रतिवाद जो पुनर्निजुक्ति दाबी रही से दाबी को लेकिन अनिर्दिष्ट काल आंदोलन बसवा एवं राति पाखापाखि संध्या है संध्या समय किसी महिला मान रही निजर प्रतिपोषण करने समय ये जो महिला मान रही परिवार पिला छुआ एवं स्वामी एवं परिवार थिबा समय ये पाखापाखि संध्या है ये व्यासनगर पौर परिषद सामने बसुँच ये कथा क्या देखा जाऊना पूर्ण भाव में नूतन भाव में जो कार्यनिर्वाही अधिकारी आसती से कथा कानू को एक शुभु ना जो 26टा वार्ड थी समय व्यासनगर म्यूनिसिपालिटी 26टा वार्ड कहीं छटई करागला प्रथम पटे कारण कौन रही जो 26 जन थे भर 7 जन को कहीं निगला आउ 19 जन कहीं प्रतिवाद करागला से जो 19 जन राति पाइले दीर्घ 7 वर्ष धरी ये कार्य करते राति पाइले प्रत्येक गाँ प्रत्येक वार्ड जाई जो अलिया आवर्जना को आणिकी जे से दायित्व बहन करते सफा सुतरा करते से 19 जन भर ये महिला मान अच्छा किभली भाव में महिला मैंने आंदोलन बस्तु निश्चित भाव ये हूँ व्यासनगर म्यूनिसिपालिटी ये म्यूनिसिपालिटी कौन अधिकारी भी एक देखा जाऊना ये जो पुनर्निजुक्ति दाबी जो मैंने बसती आक कथा किए शुण आक दायित्व किए नब से कथा क्या देखा जाऊना कहीं 26टा वार्ड 26टा भी गाड़ी आवश्यकता रोचे ये गाड़ी जो आप 7 जन निजुक्ति देले 7टा गाड़ी ये 26टा वार्ड को ये बुली पार कि ये हूँ प्रथम प्रश्न रोचे 26टा वार्ड रे गाड़ी जाइए 26टा वार्ड रे ये अलिया आवर्जना को ये आनीपर कि से कथा बड़ सम्यक आसो 7 वर्ष धरिक दीर्घ 26 जन कम करते भर कहीं 7 जन को निजुक्ति भाव में दिगला आ 19 जन कहीं भर बाद दिगला आम बचले आम परिवार बचो ये जो पुनर्निजुक्ति दाबी ये जो महिला मैंने बस निश्चित भाव में ये कथा क्या देखा ये गोटे व्यासनगर म्यूनिसिपालिटी ये गोटे निंदनीय घटना ये घटना माने आम निश्चित भाव में गणमाध्यम जरिया जहाँ दाबी रोचे निश्चित भाव आम आसी पहुँचलु व्यासनगर पौरपालिका जो पहुँचलु आम निश्चित भाव आलोचना अधिक आलोचना कलु जो कोहभरा कहानी दुखभरा कहानी निश्चित भाव देखिपे समस्ते जो भाव में बसी निश्चित भाव जन माँ सहित आम आलोचना करें कह कहीं बसुँ आप आम बसी देखे आम जो दीर्घ 7 वर्ष है कर्म कर आसुलु विचारक गाड़ी चली आसुलु तो आमको ये गत 15 तारिख मे मास 15 तारिख बाहर कर दि जाए आम कारण पचार आमको कि कारण दर्शाई दिगला ना से आम बसी आम पुनर्निजुक्ति दि जाऊ बोलिक बिना कारण आम बाहर करदे कारण दर्शाइले ना से आम न्याय आम बसीचु केते वर्ष धरी काम करते जो BOW ना BOV जो गाड़ी आप चलाउले केते वर्ष धरी गाड़ी चलाउले 19 मसीह गाड़ी चलाउली 4 नंबर वार्ड काम करूँ कौन असुविधा है हठात कौन असुविधा है जेहतु मे मस समस्त छटई करदेला कौन असुविधा है ये कौन क्या दायी करे अनुभव कर आम जो यो सार जा पचारू सार आम असुविधा कौट रहा आमको बाहर कर दिगला सी आमको कहले कि गाड़ी ना तो तुम कम ही चाकरी ना तो आम पचारू जब गाड़ी ना से कौन दायी आम गाड़ी दायी ऑफिस आम नहीं तो गाड़ी ऑफिस बेटारी चोरी होती दायी आम तो गाड़ी पूर्व जो ड्राइवर भाव काम करते 26टा वार्ड 26टा गाड़ी थिला ना नथिला थिला बर्तमान गाड़ी सब कुआडे गला से गाड़ी जो टिके माने अल्प काम मागिला ताको काम करले नाही द्वितीय तो गाड़ी रू बेटारी मोटर चोरी होला ताको भी आमे जणेनु सेतरे किछि स्टेप नेले नाही तो सेतरे बर्तमान से हमको दायी करछन गाड़ी नाही तमरो काम नाही जो कथा पर सुनिले जो 26टा वार्ड रे 26टा BOV गाड़ी रो जो आवश्यकता थिला से गाड़ी रे जो BOV जो गाड़ी रो आवश्यकता थिला जो 26टा वार्ड 26 जन महिला नियुक्ति थे आज कौन एमती असुविधा है व्यासनगर पौर परिषद में एमती कौन अभाव है एमती कौन अर्थनैतिक एमती संकट है जो किसी जन महिला को भर बाहर कर दिगला छटई कर दिगला भर 7 जन महिला को भर नियुक्ति करागला एवं को ग्राउंड रे एवं गाड़ी अच्छी तो चाकरी ना ये कथा किए कही जो पौर
ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମା ପ୍ରତି କେତେ ମମତା ରହିଛି ଏବଂ ମାକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଆଜି ସେମାନେ ଏଇଠି ମହିଳା ମାନେ ବସନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ। ତାକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଧିକାର ଦେଲେ କିଏ ତାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା ଯେ ଏତେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ମହିଳା ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାର ଛାଡି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇବାରେ ଗାଡି ଧରିକି 4 ଚକିଆରେ ଏସି ରେ ଗାଡି ବସିକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ମହିଳା ମାନେ ବର୍ଷାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତା କଥା ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏ ମହିଳା ମାନେ କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ? ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଏଠି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ? ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ଏ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ କଥାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଯୋଉ 26ଟା ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉ BOV ର ଯୋଉ ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ BOV ର ଯୋଉ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହଉଛି ସେ ଗାଡିର ମରାମତି କରାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯୋଉ BOV ର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ବସୁଛନ୍ତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗାଡି ଏଠି ଖରାପ ହଉଛି ଯୋଉ 26ଟା ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉ ଗାଡି ଏଠି ବୁଲୁଛି ଯୋଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମ ପରିଚୟ ଯୋଉ ଗାଡି ରହିଛି ସେ ଗାଡି ଏଠି କେବେ ମରାମତି ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ କଥା ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯୋଉ ଗାଡି ଆସିଛି ଏବଂ ଯୋଉ 26ଟା ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉ ଗାଡି ରହିବା କଥା BOV ଯୋଉ ଗାଡି ରହିବା କଥା ସେ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ ତା ମରାମତି କେବେ ସେ ଗାଡିର ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଡି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଡିର ବ୍ୟାଟେରୀ କିଏ ଚୋରେଇ ନେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଯୋଉ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫର ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀ କେମିତି ଚୋରି ହଉଛି ସେ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାସନଗର ଯିଏ ଏଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମହିଳା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବୋଉ ଏଠି ବସନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ଏଠି ପାଲ ମାରିକି ବସନ୍ତି ଟମ୍ବୁ ମାରିକି ବସନ୍ତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବସନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉ ଇଏ କେବେ ଯୋଉ ଆମକୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ ଆମକୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଅନ୍ୟାୟ ତମେ ବନ୍ଦ କର ଏ ପ୍ରତିବାଦ କେବେ ହଟିବ ସେ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଲା ବାକି ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି ବସିଛୁ କଣ ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଆର ମାସ ମେ 16 ତାରିଖରୁ ଆମକୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଡି ନାହିଁ ତୁମ କାମ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଛଟେଇ କଲେ? ସେ ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ନୋଟିସ କିଛି ନୋଟିସ ବିନା ନୋଟିସରେ ଆମକୁ ଆଉଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମର ଯେହେତୁ ଗାଡି ନାହିଁ ତୁମର କାମ ବି ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ 7 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଥିଲୁ। BOV ମୁଁ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କାମ କରେ। ତାପରେ ଆମେ କେମିତି କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଲ କାମ ଦେଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ଡରୁଥିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଅଳିଆ ଆଗେ ପକାନ୍ତୁ ଭଲ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଓଦା ଅଳିଆ ସବୁ ଅଲଗା କରି ସବୁ ବାଛିବେ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କେହି ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ କାମ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଗଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଦର୍ଶାଇ ଗଲା ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ म्युनिसिपालिटी की आमर गोटे छोट छोट गाड़ी खराब हम आम गाड़ी कभी नहीं सजाड़ नहीं वर्कशॉप 2 मास 4 मास पकेबे गाड़ी आमको बेले कहे हाथ रू पैसा खर्च कर आम एमती भी 10,000 15,000 5,000 खर्च कर आज्ञा बिल कभी दिखाते बिल आम पैसा देदेव बिल फिल देलु किसी पैसा देना बहुत थोड़ा निज दाबी रखिए जो अनशन करछन्ती जो अनिर्दिष्ट काल पई आम अनशन करछु हमर 19 जन भौणी को काम मिलू आ नियुक्ति मिले आम पिला जो पाठ साठ पढ़ु भल आज भल स्कूल पाठ पढ़ी पार्छु सेटा आम करिपारिबु परिवार चलै पारिबु एतिकी हमर दाबी पत्र एतिकी हमर दाबी ये पाखरे ये जो दस्तावेज धरछन्ती निश्चित भाव में मो कैमरा पर्सन को दस्तावेज मध्य से देखिए कोरोना समय कोविड समय जिते महामारी चली से लोक लकडाउन सटडाउन भर समस्त बंधा थे घर बाहर लोक साहस कर से समय ये उपस्थित समस्त महिला माने से समय निज जीवन को बाजी लगे
निज जीवन को जलांजलि देकी ये लोकों काम करते एवं लोकों पाखे पहुंचुले अलिया आबटा करते गुरुत्व दौना ये महिला मानकर अवस्था कौन हम आगामी दिन में ये व्यासनगर गोटे ऐतिह्य परंपरा सहर निश्चित भाव में अनुरोध कर गणमाध्यम जरिया अत्यंत पक्षे यह विचार को लेकिन जो कार्यनिर्वाही अधिकारी महोदय अच्छा एवं जी अध्यक्ष महाशय अच्छा आम उभय को अनुरोध करूँ ये महिला मैंने किमिति पुनर्निजुक्ति पाइबे से कथा आप निश्चित भाव में आगामी दिन में आपन तुरंत भाव समाधान करने गणमाध्यम जरिया दाबी कर जाजपुर व्यासनगर तपन मिश्रा रिपोर्ट संस्कार न्यूज ओडिया। आपण देखुछन्ती संस्कार टीवी ओडिया 24x7 आपन को सेबारे।